Amsambi safangil kiapi santa tokone ton sembe Burkina Faso kan wala zamazem sel posila ni winga wintu wakate yible ya sawila edebe zile kliki upipilare la musurare kibaya zura de la woto deputy rambama na sek zamandara adiabtum single senkendep seka wakat fan sek sambonti session ordinaire avuka yib soba rwanda yumda obnan sulgamenges Burkina Faso mwenda 20 yumda ena kilo winige ati senkende nama bob sonwate si polo kiura sampisila yibu adna borba keten deranda bob seba zamanda dara CDP na bordan kenge ina tiba sarki baya bobo tenga po nguliyamba lokol la leyi karunda ministre damba yiba sengete lokol la yele sekata bene na konsole ti lokol la le singa Rwanda yumda Msambi sitkienda kibaya workshop pour ade député ramba tala sek zamandara ya 5 ne seka yib soba Rwanda yumda wakat français ka sambonti session ordinaire obnazi na netaba mbale ngesi 20 yumda gouverneur mwenda sana itoto député ramba tar soba Alassane Balassa Kandé on lui tumda tawli député ramzen kamna no zinbene ministre damam passé wala zamazeme no lersba sambe tonda tenga poga a 16h carfone bolibu Karzina bene larpam venama ne Pierre Wedraogo Burkina Faso député ambassadeur be vosko bolibandi kaptuma suntunep samboti session ordinaire mitir seka mimti ya session yim sabla wotone tia bombio kyu arab nings namba salab singda oren seno Burkina Faso no reherba sun lebandi kaptum da wotone sunan tiki web sambonti loi de finance omna sulgame mbalange se monni ngam sunan mun Burkina Faso namba yom ning ton senam birgan kembon yom to se yom pisila yembra assemblée nationale tawor saba au koya rapora au posa député ramba fa yele kapi nin tum ning ngabsin tume ni dik panga ning ngabsin kese to ton tom toma au buni gam ti alla loram son tabam ko bisila pisila yobe labtikya tipam pitsko assemblée nationale député ramba tom ya pour le kangis gouvernement toma au buni game tiene tom kan ya sumbonti commission ramba sula yo po labzinria o sumbonti commission enquête parlementaire ya sinan talvay so tumbu totore nge paharia sa yini sula taba bampi kla yibo beni ya sinan tikon ton convient nam senkene tom da wenge ne buida ton pam koise Alassane Balassa Kandé oblebe wame député ramba nidik pangap sen tomen 15 menga ton zabnen tan so so sen tum ber Burkina Faso kane benwa député ramba de kam fa sen tuma alware yisi obuni kam fa hande kam fa taba i million ko la pisila yopoi ye pa hariasa assemblée nationale mana tourner sen bonté coordinaton benen tuom kenga yi tuom nere balam ligidem sen pame ya million ko sen la pinula yobe rende bi ngoni kam to on tala tuma nante la miar Burkina Faso sodasa sembe zabar nyongo ila kena surtout aka assemblée nationale semane Burkina Faso région na bandu posé tan so sa tuum sen tarpanga windi kame ti saya ne session kan asin le bon paka ti ya nan to ambasi onda windi kam ti Burkina Faso sen dawonde nan ke vote nan yakop teng taw damba rati te tenga naba la betun bene yakop teng swada ba rati le teng no herba député ramba Alassane Balassa Kandé obtan la tasko sulu menga nebni sampa mobzuloise sakom sental panga wana sanga nge pa siasa nebni sampa mobzuloise tan so sorsa tombedo mana tiengre député Suman Kalum yum da point of tom de zugu of course me tu député ba yiki to mbayalse man tiengre binga ya dangtines tom kanga gouvernement tawo saba ne ministre damba en passe ambassadeur dam sembe Burkina Faso kane wanyi kasete nen tuom da pakre sentik ne sambonti legislature yo poy sabla wotor kelembere me nam pos karan samba ne karan bisa tiba me nam boba korro la bari kop karan sam dam tuom chedo senken le ko la singiki orin be pos karan be beda himbe université wa la bien kelental tarsoro en Burkina Faso kwar batir be sionro bon da wonti sara kilembase ko da yinere na yinto on son Burkina Faso ni mbuida fa gir capital le wenge CDP na baoda edi komboyogo ze kamna zamandara bamane partiwa neba laba
tabisi anti reglab seba nambob seba seniwa ria senkere neton wasangana bum leninga lapson anti sa bulgamba top seba tume la adab menga sagame top sampam nama bumbu toto labna manu ko Burkina Faso senkere nyo koklo wenge ala fi wenge la logo wenge urbain benito somene mamenga zinbene la tipam venam ne Pierre Wedrago yizama arba bombium kiura sampista kiugo kundare ne zabre la CDP na bawda edi komboygo kingan to antiala nambo sebori sentikren tinga taw sab nyakre na yisipale kiuga sampisi la yiba absenta bangete seneta orsabande garsando CDP na bawda ne poron porse ati te bureau politique na hanala la CDP député ramba bozi kortuna zindi na wursul snam dawle ndeba la briya seba na wini gelame tiagi lo rapport mo sala bolba to bana wa kiro ga yempora ya seba reso siga ton datam ti ton sampam nama bidalo wumti ne dun lo buguro Burkina Faso ton datam ti sampam nama biningan fa pa ma tonde ton datam ti ton sampam nama bi ton da wazai Burkina Faso po ngan kodmengi ton jwen sekame la ton bang tit nama vun koton na panami ya ton lab nan koton ti ton to Burkina Faso ni buida fa ton on dial seba fa tout de la loi sori tout de la loi sora on a le bombola ton le 6 et 7 octobre on valide candidature aya titi bonama et sori anu niba ya bang ti seba reglo lo rapport mo sa ya tonde zaman na zabuno kasanga buka wodba conseil constitutionnel la na wa balangese na bawra mi suyi na antiki to mkanga na yi zilikir kiura sma yobe ni zilikir kiura sma yopoi le bangti na bawra sep ketan dia na me ti una rara partiramba na nchang to njara na mbo seba semizakwa Erikengra tonir kibati riamati secrétariat permanent son con wala sul son someng ONG rambala matar sul kasing sombon koy ko actis pong optala seka wakat son lo rep seka ya tubzin ne tabnge se sebrop son gulse senkene gela la visrubuto to son mane senkene yolomda wodo la senti da Burkina Faso invisa nasa senkene wala bimpokodap son varade wanwanto labnanton ondika tayina fato on le con Burkina Faso nimbuida apol David Bambara ne Roseline Ouattara zinbene apam pendra ministère la ninga singeta ko mala yolomda yelle taw sabla ninga singeta yolomda yelle sambebe ne tobnan ko de venam et kelga André Nongerma nous na wa docteur nga pour ton gomna to vaara bi mbo do mo la manda la mi kam ti vaara fa zi ning hunten lo bangi ha yelle yilra ya pusu clarera pusu la carrière donc ti rapport nga na ngini ti ne ba kelen jehto bang na ma na wana kala kati pusuk ni patin on ya station na ko ten der biton man wana ton ronza ta da kin ne ba peto ne bansi ya ne la rapport nga yisa de ton nandika le te nga zoramba to songo ti ba ya mim ti ngomna nkai di pisi bla ka gombin yel kay on ya ta la station na ma atabo nkin wa mo la fana nka mense to la ton côté on ya me basi te pas man Bill Gates me la songa Burkina constatation 15 tabe ko sot ne ba fanne yeme nan pa yiki to kot on ya to motor to yiki la on ya le pa mezi se yibu la to station na ma to nan ko se ne zo ram songre to motor te bam méthode to ton nge hebna man to mo hati yilam de yel pido ni mbida ne fa bank te yilam na singre ne yemen donc faut menga han don yil ko menga mo don yil ko zakka te fa ha la kam taba ton tenti sarsa na yilrame la net fa handi kan nganga la rapport na lo botibe sur rapport la lo ya parce que net fa montre bala be lam ti sarada ni yilum tembo rame la fo me hantala me bo gehe wala ton mi nunna noye te ni bo son train me cabinet namba na pas mettre ete basalune kibaya o bassin solma na tenga tidmimiti zili klipipi rare runa ya local sa singre ren misi damba yibazen kamna waran kenga bobo julaso lycée municipal la vinama ti munu jibril anti kosore ti koranga na singbene ya ministra Stardislas waro singit karambi bonra yelle en passe ministre Alkasum Maïga singit karambi beda yelle wilgambala ti adoranda yumda koranga le sigila woto ren
wenda seka pokabling zinmana gela li yumda kolnga si toto ministre Alkasum Maiga Sengir Karmbi beda yel bam sande ko ga bulgam ti zullo is wuzuk sidi zindame 5 kolnga wenge la Karmbi sama me ti kolnga kelen ken wala senzemse karsam damame mawame la bam sunze mi zullo sansa bam na mawame ti randa zulé bam to pa midigli ti kwamba kolong to yisoma an yigpinda zuko ya rabsen tik sekanga po etame ti Burkina Faso lokola ade amam so wenda tenti rame nton zabe ni yokolo kalma la wala la fwa kalam ton tenga pourra Karambi same sampam zuno ndi koyese sekanga pourra bulgame ti bambe mi ti zulu sidbe me labna mo me on kommengan to kon kalme ti kolonga Burkina Faso ton yere en keng tawle ministre Stanislas Waro sandi koyese pourra bulgame ti bamna mo me ti kolonga sikotoa to ton pui Karambi sa fansambe Burkina Faso wenvuisana sa nyolima na yile to ton korlo menga ne bala ningat semi to bonti COVID-19 Renim sambi sidnam pusila baraka isendi ko yorenzini kila la gesa kiba ne more al haraka ndunda la kiba keten kenga tawle ne zule la silmirindi er konda tap sek beoro winto wakati ipswatle ya sawila television kanga zugo na le requese antasiamba wena kilengara zamana bane Burkina Faso tourism kan bago amu yonte restaurant ani rojana anga klife fuliba o klini be lajele bi lamsadu min benna anga octobre kalo kli foloma san wafla anu muga konnena Burkina Faso fontana be ebo anga kalangula amu do do kaseka chugudo ebo anga kalandu kalande fola ebo koni che nyino sanka garsege ebo o be lajele fe amata dabo kanyesin katanga kuma ba amata damina anga la siso bala bado ko nyoro ni baka o la nyoro ni bandorete kaseka fuka siko fulano o dado kanyesin kata san wafla anu muga nataka ebo na furubulu kan ani mi digum banga jamana kono fero mo se kata kasoko lawili kibara fulana abado kanyesin kata am mi politique wati la san wati na sala blando la kasika tarike kala film mena en fait novembre kalo klimo ani fula politique joklu o tamakela kanyesin katoka abna kuna fulu soroni kuna fulu kibara seben konna ankle be alla jeni anikle amata damne ni angala si sobara amata bora kayra ka foko mi wati o tara lafion kono ka ba lafion ban ko ka ba onana o yebara damne baran damne te o ya ka foko mi sangwafla ani mwen konene du okerasobie wa bataki ni sababu dalakan wa bi kenefla ani mwa ani woro o dadu la kanyesin katoka o kan gouvernement katamasin chama o bolo da kon kaseka fle ferobe se katachugomne anga chide muntu morla César Carrefour ani Élysée Cabré o liti anga chide ngandelo kerasobie kaseko labe ankolaje anga la sikiso ba flene e wa kunu la fe akara nyana ba de oro fonfela la dogrete ka yesin kata o la fiene ko kabado o sigira ka se kuno ka barase damne nyasa wafla ani mo konana barase to dore ka yesin kata ay wa san wafla ani mo ani klim na anafulu bolo mo forbo na se kata ngachodi mi anga la sikiso ba nyama ko ba do alasan balasa kande akapuma kan konana akwa ifuri la se folo ka di la sikito bella gelema sanyi burmo go ke no fe ko oninchi sanyi duru konena do kerasobe kaseka sare bulu kemefla aningo ani woro o dala kansera o doma uka barasin tara kaseka tabla me gouvernement ka kawalu anaka baratu kaseka koroshilu dura ani la sikiso yere ka barasin mu o baraka kanyesin kata ewa sikeskere dokulu woro fra o sigira ewa ani la sikiso ba kona kaseka sikeskere kata Burkina Faso ka takabulu chaman lokan ani mi ewa dokulu tan ani fra o sigira kanyesin kata kuna funi anaki baro laban ko fonfela alasan balasa ngade ani sinla tun ka yira ka foku la sigito yi bara mun ka kanyesin kata anga jamana ka ewa ni to sigina anga jamana kona ka soko la kele ka bo anga faso kona o se fo kara so ka se ka million kame ani muga ani woro fula o sera ka soko ka fu la sigito o ni mo ka se ka demela se ka de anga jamana ka wulu tiguma ani ka se ka kele ka mo sanga duma o bonu ko ewa la sigito ba kanyi mo ba era ka fu ka sanji dur ko no na chela ka ba uya ka fu ewa maradulu ewa lakana de busere o mabusere ewa kera so ka se ka boyela se ka du uludo mabusere
u koso do aywa angala sisoba ayira ka foko ka keleba u tabu ka tablo u mara mu digo kono mi la kana digo kono mara duru mu kono ka soko ka fanga la sekatoka era ka foko ni ngi bani o dore tedu ngi dabara fe mu koso ka se ka fili o se ka fero ta chugo ka yese ka ta galiama sigima anga jamana kono ani kala film na anga jamana kono ka se ko be makutu akase ka tam here kono na be ka se ka so kono wolo mina bo ni kala film kono ala sal bala sakande akamilia kono ayira ka foko ayi furi la se ka di baba ton be la gelema mu ay wa sanji kasara yi mu soro ay wa mu toro kasara yi mu soro o be la gene ani la sigido mu fatura ani mamu be fatura ka nyasin ka ta ay wa anga jamana ka yi won ko fafe kwa ka milia ko kelingile be la gele kwa ka ala ka hinola la siksuba ka nyi ngomba ni we basi na anga gouvernement ka nyi ba o fa anaka ko fa mo ani Burkina Faso ka tero ka chido mu sigima anga jamana ko o be na tare ka ni wonye ban ko nana kayala ka foko an kala sigi sosi ko wol fulana ay wa barase ko kuna be na ke mi kala wol men na an kalande muso na kalande bo ay wa aka furu ko kele balla je ko nyina kala wuli ka saka ke here en fait ala ka tanga ko chama jango kala ngase amanya le chibara kala fofo ko ni che ay wa nyina samyo ji ka saka kuna che tuma kuma aballa bana ko ka furu ko kele balla je ne aka furu do be la busuto ana dombe an faso dombe la geli amutananga chibare sisan amata boko kuma farachunga kuma boko na kayira ka foko kala fili aba wakati sera ka ba akakan sababla lo boke politique jokulo botama kera aba kabni internetu aba anga seni ka fabala kunu mi CDP aliya ka chidon uli tamaka katoka ku ka chidon blasra ka se kata seni na mi edi kombo alibina na CDP to kala ka se kata rika ni kala filina ka se ka famiyar karado okara anga chidon mo nyafa mi Elise Cabré ani César Carrefour uli tianka chidon lo to kala angalaje arabado mintu bena anka septembre kalo klibi sarma sangwa fla anu ngon konna nando wula fe wakati la anga mi anga la sisoba kala fili so konna nanu ko sini CDP ka chide mina se ka tareka ni kala fili konna nando ka nyasi ka ta anga musa kala fili konna na ale tama blakata bo sini fa bala ka se ka sababla sini ka nyimo ba diton Ahmed Baria abismillah ko kabado ale na ko fumo be anaka la sikiton do uli tama bla se ka se ko ka aywa chide bla sa ni kala fili na ka amfe kalo kile mula ani fulana takona anga jamana kona katamie masakala fili uyoro mukiri mbero asira oya makono ka bismillah mungu sema kafonyo ko oya kasema kafonyo ka asiga sigere ko kabado oya wele kanado ay wa bondi ndo kaseka koroshido lekili tamani ko akasema koroshido ko kabado mi don amel bali uyisini kanyo bay ali na kaseka akasema lado abolo kayira kafuko akasema bolo fulini kataka la fliko fonfe o strafe mo tamasino bete mano kodo aya akadala kandi kibaradilo muma ka fo ewa miye kanyasi kata aleka taliye ni kala fili kono alifa ka anga fasoka nyamo bay mi sam fasoka jamanati alika fanga nasira ka sorodo abna blaminka ala seka ya famon do nyonko beka seka si fasodo oni ronche ani mi la kanda balia musigino anga jamano ka seka to ewa hele ka seka anga jamana konana jamano ka seka to kamlu ani bugutumu o ka seka bara soro oyi kandinyo makayira ka foko mi optam kalo kliwor ani kliwor fulana tafli ni obone ka sobe ka seka kuna fuli di no bna seka tarike ni kala flina amutananga tibare alibele amuto ewa kuntumelo ko biso no dana fana mi tayuru bari mi politique aka politique joko MCR olu fana oya oka jokuldo ya blasra janga ka sekana ka to sebel ka sebebla ka nyisi kata kala film na anga jamana ko no novem kalo klimo an fulanata o kara momo nyafe dawda watara an Paul Salou olu tianka chide ngane kala sawe ka seko labe anga tayuru lame annana biso wadana kananga dossier candidature élection présidentielle sigi bi senina président seni sera ka anga dossier au flé ayi sebe dama ka lasama ko anana pièce munu bey o pièce dafara o pièce kakansisan nala sona donc am barka la alaye e nala sona barab na damne amna bara min kesisa amna munumunu jamana be kono ka lase jamana do yi anga kli na mi pour que jamana ka sinya sigi jamana ka here jamana ka kunkorota aka se ka ke réalité anga jamana kono
anga chibara laban amita sanka nyesin kata marala don ko fonfela kanyesin kata ba do ko kanyesin kata anga gouvernement be ferata la kaseka anga wala do ko no o wala gumi otidowere o barasin bla 50 kabini e wasan wafla anitan aninani konana mi bulma faram sorla kaseka amblasra o yi banque africaine de développement o mikara sowe kaseka amblasra kaseka famera karado amita ni Césaire Carrefour ani Rosalie madame Rosalie Kabore o lutianka chide lonto la ngani lo kara sowe kaseko labe anko laje sanji duru tamale ko do ni barase ni flene ka nyase kata anga wa kala do ko fanfala la amawule ko forêt classée o barase no tudore o dabla raseka kabini sanwafla anitan aninani ala ni banque africaine de développement ka sawbiya la en fait jamana konana o wati fle o kuna wolo sera ka ban projet lo o bitu ka di jamana minu bini wa kama forêt wuni wele ko forêt dense donc Congo nyongon ani Asie nyongon donc en faisant a kera kuna jaye an ni projet ni soro Burkina Faso ambi barami kera waga mara fanfe ko ambi bambana projet ni ko yemuye akun ko o kan o ka waga nu deme min be ke obi yuri kama bi soro kono o mi wele ko séquestration de carbone ni alon ko ni waga kera carbone o mi wele ko carbone ni ale fana ale lo bi ke logoye donc ni waga kera ale carbone fana o ba séquestrer o ba foti donc projet ni akumbale o akana ka anka waga deme ka carbone ni séquestrer kanye ni barase ni dabora fema kosodo kasoko kani rotado kata anga waga ka laben ko kunando akaka ay wa fonyo se ka feye chugum ka se ka waga la don ko nyuma anga jamana konana o bele ka sawe fana ka se ka dobo fontana anga ciu ka cheke da konana para ni kera sanworo an sera ka mogo organiser o mi wele ko comité de gestion des forêts an yo blanona o ka se ka waga nu marakanye ka wulo kan an yi waga nu o mi wele ko délimitation an yo limite ke min ba sɔrɔ ka fɔ ko mɔgɔ man kan ka don ka ko wɛrɛ kɛ waga nu kɔnɔ ka tiɲɛni kɛ kɔnɔ dɔw bɛ yen o bila kun ye mun ye bɛgɛ mara yɔrɔ lo ɛsif kɔnɔ ale bɛ ten dɔw fana bɛ yen o y'a bɔ ka bila an ka se ka yiri tigɛ ka waga ni mara fana infrastructure caman lɔra ka taa se miliyari ni tilancɛ ma o infrastructure no kono obi do be ba wele ko plateforme multifonctionnelle muso bi se ka bara kena ye ka produit forestier non nul no transformer para nyatanbe abena se ka sigi mara mon kono na do mi es mara o yifada mara tanko dugo man centre s anigawa mo ga sud ouest kata fara dugo mara mi beaucoup de mounye obena ke sauver de koni barase na bulma fara metara do o kono do obena ke sauver ka se ka ma million fla o lubna se ka bonye so ka se ka bo ay wa anga yiri furu ka tono bulu fam felala akara sauver ka se ka bara de ma wanani ani keme kono to ani biduru ma anga jamana konnana bulma fara ndona ay wa sanduru ni barase kono do tarabe milliard sigi ani million keme fla ani muga ani waga bisigi mi anga sefa war konnana ngalo Burkina Faso television kalba amanga pika kuna fulu kuna chante nala yesini rana ba soroto ni sikira kelena sanu wakati se anga baraba tamana albele Abubakar Boli albena sorni flakan ani clé Edi Kombeogo mo CDP e tawti Tayiru Bari mo parti MCR be fu be kebi be pukini talki mabbe be kollano du kambe du yobe pilotobe laamu wote garo hitande hikka mo goni do le kibaruji ami hande mi gara min jottina don noy dum fudu nyaari handen go o lewru tuba ko sappo e go buldi hitande ne gonde nde wonno ko sukabe jangobe fudditi jande mubbe ele majjum yo gallure bobo julaso ton wonno to joni kay yimbe kawjibe golle jande kambo ndu adi fa jonka hokka lawol heba golliji di heba fudda jonka dum fu min gara min jottina don do e wadde sedda sakirabe on nyalli e jam bismillah moto ndelle han ko konnumi don tobbe kibaruji ni kebon famude hano dum woni joni kay
fadde majjum e jahan suudu député en ɗum woni assemblée nationale ton keɓon famude keŋande kamɓe duɓe gaɗi jonde ele jonde maɓɓe ni kamɓe duɓe kolli fa hande yo ɗum woni yeccade walta joni ka hano golleji ɗiɓe keɓi ɓe golli happa duuɓi joyi ɗiɓe gaɗi ɗum woni non ko assemblée nationale ton ele majjum bala sakkande kanko du o holli fa hande hay ɗum woni ko joni kay ɓe keɓɓe golli ele banggal denago e tawti joni kay sappanade gouvernement e tawti joni kay jingande ɗum woni suudu baba ele ɗon ndelle 16h fo e tawti min on wonno ko tawa toon e noddandelle fa hande Oumou Diallo. sakiraɓe ndelle gaɗa potir mo député en gaɗi ɓe himɓe gaɗi jiidal ngal ɓe mbowi wadde wakkati fo jiidal ngal mana muɗum yo halde haala doygal riiko jeeɗo wattede e ley golle e laamu anni gollude ley hitande ujunaji ɗiɗi e nokkay eley hen ardo député en li haala makko o barjake golle député en ko gaɗi li duuɓi joyi ɗi en paamo ndu fa hande kele duuɓi joyi ɗi doyle keme ɗiɗi e noogay e jeegom jaltina fa hande ele hawjade e daranade golle gouvernement suudu député en joƴƴini dente jeɗɗi ndaaroji golle député en ko feeti ɗum 12 dente hokkude kibaruji yaltinama eley ɗon Alassane Bala Sakandé forñake haala golle ɗe député en gaɗi e bangal daranade fa kawen hungaɓe nder leydi meɗen alkadara million ji hemre e noogay e joyi e keme nayyi woni ko député en kawriti fa soddasiɓe meɗen balle e sodde guineji kaɓitirɗi ko wona ɗum député en jalti ley ndewguji ɓurdi heɓude ɗum wonno torra e bangal rafi ndenago ɗum fuu yo e muuyo maɓɓe fa kawen bomɓe ndelle jiɗal ngal waɗa kana e wawtu mo leydi men woni no landono fa waɗa woteji ɗum wonno ɗi kawjaka woteji dow laaɓal ɗum wonno ko Alassane Bala Sakandé wi leyɗon ɓe deƴƴi mintaji seeɗa fa ɓe ndu'ano mayɓe le yoolo himɓe mayɓe le piyanɓe e tawti député en mayɓe ele golle mumen ndelle eley o burgu woni ko ngal jiidal waɗa e bangal ngal jiidal keɓon famde ke batta laamu arano e himɓem e tawti fa hande jooɗiɓe nder leydi men e dow inɗe leyɗe mu'en ina wiye ambassadeur ɓe fu potti e ngal jiidal geɗɗaɓal laamu député en fadde maɓɓe wurtade Alassane Bala Sakandé du'anake sukaɓe l'école sukaɓe jande kamɓe e tawti fa hande gureɓe leydi meɗen Burkina Faso ayo ndelle keɓon famude yo milioji hemere e nogay e jeɗɗi wonno ko député en ɓe hawrodini fa walle joni ka habdugo rafi denago e tawti ɗum joni ka milioji keme nayyi e capanɗe joyi e jeegom wonno ko ɓe kawrodini fa joni kay kamɓe duɓe gatta bakka mabɓe e habdugo naw covid 19 ko wiyete corona ton ɗum ndelle en jaran yesso sakiraɓe ko kolnomi ɗon toɓɓe cibaruji keɓon famude handen beete o nden wonno ko joni ka janɗe fuɗɗi go o lewru tubako ndu gonɗe hande ndu le majjum yo gallure Bobo Dioulasso toon wonno to joni kay yimɓe ɗum woni kawjiɓe janɗe nde leydi meɗen yeehi joni kay hokkoye lawol heɓa janɗe ɗe fuɗɗita jonka ele ɗon du kamɓe ɗuɓe keddoke ɓe bantoke joni kay ɗum woni jannginoɓe tawti janggoɓe mo fu watta baka muɗum heɓa hitande nde yaara no woɗiri ele bangal janɗe toon ele majjum fa hande en noddan Oumou Diallo wara fillonoɗen ko ɓurini ga les lycées finalement cimono les gallure Bobo Dioulasso toon wonno to batta laamu jande sukaɓe famarɓe suuɓi fa hokka laamu puɗɗi jande l'école sukaɓe famarɓe e sukaɓe jande kempe wonɓe ley leydi meɗen Burkina Faso yo wawdumo ɓe keeɓi faaɓe kolla ko golla ley hitande faltinde nde ɓe puɗɗa golle hitande warore ley hoolare e ley ɗon Alkasum Meyga o wi'an gouvernement wattan bakam heɓa sukaɓe famarɓe e sukaɓe ɗum wonno jande kampe keɓa ɗum wonno jande loɓɓere e wawtumo leydi men jooɗori manda cuɓaɗo yo l'école sukaɓe misalu kawal e bangal cellal e nder naam ndelle e bangal nde fijirde sukaɓe dogoɗi aadi ke jangan hikka fa wooɗa woodi ɓe gaɗan fa hande ko wi'a e bangal ɗum wonno jamiroji biyaɗe fa kawen ɗum wonno ñaw covid 19 nden ko batta laamu sakati wi sukaɓe fuu Burkina Faso no mbawi hokkede ɗum wonno lefol cuurowoy kine
ayo ndelle joni en kalan haala politique keɓon famude yo handen beete on wonno ko ɗum woni Tahirou Barry Kamdou parti mo MCR heɓi Kamdou fukkini talki muɗum fa filo laamu hitande hikka o ndelle le majjum yo nokku seni ton kankudu woni ko ƴetti koye makko wari joni kay o hokki ɗum kankudu talki makko holladudu kankudu no tawa joni kay e yimɓe filotoɓe laamu ɗum holli le majjum fa handen no wonno ɗum fuɗɗum yaari handen beete o en nodda ndelle fa nde Oumou Diallo wara fillonoɗen ko ɓurini faa hande filotoɓe laamu no keddi e wadde fa pukkina talki mumen hande alkamisare go'o lewru burtoɗe ndungu hitande ujunaji ɗiɗi e noogay ndu gonɗen ndu en yamde 11 bandi en gorko Tahirou Barry Kamdou wari fukkini talki mum kanko on o wi'ana ele hoolare ele gonɗinde e yidde leydi makko ɗum saabi ko imo filo laamu fa koyɗo leydi meɗen laato ngoonga woɗi o waɗana ɗum saabe ɓiɓɓe leydi makko tampi e piyanɗe jogan yofidaɓe e koye muɗum woɗi golle ngala on fuu waɗi ko imo filo laamu e ley ɗon imo ŋaaro lamɗo walla mo woɗi imo ŋaaro fa hande hono yimɓe woɓɓe gaɗa makko tinno fa hande balla mo non du watta fa heɓe tawe ñande no gay e ɗiɗi lewru ƴamderu tawe o heɓi laamu le leydi meɗen Burkina Faso ɗo e gasi ndelle fa handen keddoɗe haalgol haala politique ndelle gorko beteɗo Edy Kombiogou kanko ɗum o CDP yo keegan ɗum woni lasara nde kanko ɗum nde wonno ko yehi joni ko fukkino e talki makko o holli kanko du o filoto laamu hitande hikka o woɗi du so heeɓi o heeɓi hollude du soni o heeɓi laamu kanko du yo banggal ɗum woni ndenagu e jaam ton on joni taki o daroto fa yecco o walta nde leydi meɗe le majjum fa hande en Élysée Cabri tawanoma toon ɗo kay en noddan Oumou Diallo wara fillonoɗen ko ɓurini fa hande e dow bangal fukkingol talki filagol laamu keenga alarbare wonon je burtoɗe ndungu nden wonno nde pilotoɗo laamu e dow inde parti CDP kam woni Edy Kombiogou kam du wari fa fukkina talki muɗum finde laamu e woteji anniɗe waɗeɗe ñande no gay e ɗiɗi ƴamderu ndu gonɗen du gaɗa jaɓɓa mo ardo seni waɗani mo ardo CDP e himɓe muñitake seeɗa fadde jeeɓe jaɓɓade talki ɗin no mbiya mo bisimilla nden ko sakiti o naati ley suudu gaɗa yamde wootere nde ɓe ngadi e darde talki makko Newton Ahmed Barry ardo seni liññimo talkel ɗum wonna seede ke talki makko pukkinama ndelle gaɗa ɗum o haldi e hokkoɓe kibaruji ley ɗon Edy Kombiogou wi'ana na ŋaari laato laamiɗo heɓa potal wartal nder leydi meɗen Burkina Faso woɗi rafi ndenago hanto e tawti sukaɓe suɗɗuɓe e rewɓe kamɓe du keɓa golle ndelle suudu baaba keɗoɗen ñande 6 lewru tayre fa paamen moy noon wonno tabintinaɗo e filagol laamu gasi fof mawɗo ndelle Oumou Diallo suudu baba ɗi kibaruji min gonno hande en ñalawma o fa min jottina ɗon mi Oumou Diallo fu min kawri tan mbiyaɗon fof moɗon Allah hokkuɗen jango e jaam e cellal fa min keɓa kibaruji goɗɗi min jottinana ɗon gasi jaam ñallan en fof moɗon